2,000 years later. Hi guys, ayan, araw ng Sabado, October 14, yan, new arrival po dito sa Uyo branch ni Kuya Toto. Ayan, oh, ang daming tao. Ayan, may galing pa ng Pulilan, Bulacan sila sir, ayan, oh, family. Lumuwas po sila rito para bumili sa tindahan ni Kuya Toto. Alright, maya paano masabi? Guys, update ko kayo. Damn! Mga nabili nila ni Kuya June Iral yan sa galing pa ng Pandi, Bulacan. Ayan, may mga yung Panda nakuha na, tsaka yung Jordan na Coshlon, yan, tsaka yung mga Converse. Yan, may mga ano pa, oh, ito guys, oh, mga solid puting-puti pa na Air Force One, J1, yan, oh, solid. Tapos ito nakuha na rin yung Jordan 4 Paris, yun. All goods na all goods, oh. Right. Right, ganda ng suot ni Boss Ariel, oh. Bloodline, all goods.
Ito guys, so kukunin na ni Boss Ariel Jordan 1 Black 2 High. Tapos yung NMD na S1 Edition 1. Solid to, panalo. All goods. A few moments later. Nang intro, unahin na agad natin tong Jordan Jumpman. Ayan o, napaka-solid pa nito. Ayan. Paano masabi? Ayan, price 22. Ayan, 22 pero may tawad pa to guys ha. Ayan, update lang tayo sa new arrival October 14. Ayan, araw ng Sabado. Ayan, size 10 siya, size 10. Diba magustuhan nyo to, all goods pa. Ayan, ito, sunod natin tong Nike na pang basketball. Ito guys, oh. Napaka-solid pa nito pero parang maliit lang siya. Ayan, Nike Air Versatile 3. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, all goods po, halos wala pa siyang upod. Yan, ang size nito size 7. Yan, ito guys, sunod natin tong J1. Yan, napaka-solid din. SP19 High OG. Yan ito, konting linis lang to. Ganda ng pagka-suede nyo. Yan, minimal heel drag, toe drag lang. Ang price 22. Ayan, inulit ko po. May tawad pa po yun kay Kuya Toto. Alright. Yan, ang size nito medyo may kalaliman. Ayan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo. Ganda pa na ito. Ito, sunod natin tong Yeezy. Yan, ito napaka-solid pa na ito guys. So, pang morma, all goods na all goods pa to. Alright. Tapos, ang price na ito, check natin sa kabila. Ayan guys, oh, pang harabas, pang morma. Ito, walang price. Tingin ko mga 1.8. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Size 8.5 siya. Ito guys, so sunod natin tong Jordan 1 High X Dior. Yan o, baka magustuhan nyo to guys. Yan, yan. Sa, ang price nya 22. Yan, baka magustuhan nyo. Size, ano to, size 8. Yan o, yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang dito guys. O, all goods pa, pati yung pares nya. Yan, sunod natin tong Jordan High Black 2. Ayan, ito guys, so all goods na all goods pa to. Medyo maliit nga lang, size 7.5. Yan, sa mga size 7.5 yan. Ang price nya 22. Yan, all goods pa yung ilalim. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ganda ng ano nyo, leather texture nyo. Yan, ito yung pares nya guys. Right, magustuhan nyo, puntahan nyo na. 7.5. Yan, ito lang yung issue nyo. Yan, medyo natanggal na yung pinaka pintura nya, pero ganito. Umbok siya, ano siya, impose siya, solid. Ito naman, sunod natin itong another J1. Ganda ng kulay nyo. Ayan, ang size nito, check natin. Ayan, medyo na, ayan, size ano, size 8.5. Yan o, baka magustuhan nyo ito guys. Halos bago pa to. Tapos ang price nya 2.5. Yan, 2.5, all goods po. And dito muna tayo sa Nike Air Max. Yan guys, oh, napaka-solid pa nito, pang harabas, pamorma, all goods na all goods pa. Yan, 1.9 ang price na ito. Solid pa yung ilalim. Tapos ang size nito, size 10.5. Ano, all goods, oh. Tapos check natin yung pares nya. Yan guys, oh, 1.9 lang to. Ito, sunod natin tong Kobe. Yan, The Grinch. Yan, solid pa na ito guys. Yan, minimal, heel drag, toe drag lang siya. Ang price 22. Yan, 22, pero may tawad pa yun kay Kuya Toto mga guys. Yan, ang size nito size 10.5. Ito naman, sunod natin itong Nike SB. Yan o, solid pa na ito, pang harabas, pamorma, all goods na all goods pa. Ang size na ito, check natin. Yan, size 8.5. So, sunod natin tong napaka-formang sapatos. Yan guys, oh, solid na ito. Ito, napakita na natin to nung pasilip. Yan, puntahan nyo na to. Size, ano to, size 10. Yan, oh, halos bago pa siya. 1.8 lang, oh. Yan, ito guys, oh, meron pa sa labas. Yan, mga nakasabit. Yan, tingnan nyo na lang. Tingnan natin may isa-isa lahat yan. Pero ang mga price range nyan, 1.5, yan, 1.5, may 1.2, yan, may 8,980, yan, yan, ganun lang ang presyo 1 guys, yan, 1.8, yan, 1.2, yan, sa loob guys, oh. Meron pa sa taas, yan, punta na lang kayo rito,
Yan, tapos pwede rin kayo magpa-hook sa mga malalayo. Paano masabi? Yan, may mga Reebok Gago! yan sa taas, ang dami pa. Yan, dami pang pagpipilian dito guys. Yan, oh. Yan, ito, oh. Solid, dami pa, oh. Yan, check natin to. Yan, 2.2 ang price na ito guys. 2.2. Yan, size 12. Yan, size 12, all goods na all goods pa to, oh. Tapos itong Lebron, check natin kung magkano. Yan, 2.2 rin. Yan, 2.2. All goods na all goods po. Goods na goods pa yung ilalim. Tapos ang size na ito, size, check natin. Yung size 11. Yan, size 11 na guys. Tapos ito pa guys, oh, yan, Damian Lillard, yan, pang basketball, all goods na all goods pa to, 2.2 lang, oh, 2.2. Tapos ang size nito, size 8, yan, size 8 siya. Yan, goods na goods pa, oh. Solid pa to, panlaro, pamorma, pwede. Tapos itong Westbrook, kaya no, why not? Ganda ng colorway na ito. Ayan, ang price niya 2.2 lang din. Tapos size 8, ano, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ito pa guys, oh, ayan, napaka solid na Jordan shoes. Ayan, oh, ganda ng pagka embroid nya, solid. Tapos minimal heel drag, toe drag lang, 2.2 ang price. Tapos ang size nito medyo malalim, tingin ko mga size 8.5 to guys. Ito, next natin tong Nike Ito charger bro? Anthony Hardaway. Ayan, oh, size ano to guys, size 8. Yan, size 8 to, solid. Ito naman, sunod natin tong Derrick Rose. Yan, oh, solid na ito. Ito, napakita na natin to ng pasilip. Yan, MVP. Solid pa na ito. Yan, check natin yung size. Yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods na all goods pa yung ilalim, oh. Solid pa, 2.2 lang. Yan, ito naman Kyrie. Yan, Kyrie Flytrap. Ito guys, oh, goods na goods pa to. Ganda ng pagka ano nyo, embroid nyo, solid. Yan, ba magustuhan nyo to, minimal heel drag, toe drag lang. Ang price na ito 1.8 lang siya guys, 1.8, size 9.5. Ito, next natin tong another Nike shoes na pang basketball na Lebron. Ito, solid na solid pa to guys. So, size ano to, 10.5. Yan, ba magustuhan nyo to, minimal heel drag, toe drag lang siya, 1.8 lang, oh. 1.8. Ito, next natin tong another Derrick Rose MVP. Yan guys, oh, solid, oh. Tapos ang size na ito, check natin. Yan, medyo yan, size ano to, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Pangharabas, pang basketball, pamorma, all goods na all goods pa. Ito naman, another Derrick Rose. Yan, oh, ganda ng colorway na ito guys, oh. Ito, napakita na rin natin to nung pasilip. Ayan, 2.2 ang price. Tapos size 10.5. Andito naman tayo. Ito, ang daming Kyrie. Yan, bumaba ng Kyrie ito guys, oh. Solid din to. Pang basketball, 1.9 lang to. All goods na all goods. Yan ang size na ito. Yan, size 8.5. Yan, kung magustuhan nyo, ganda, oh. Leather siya. Yan, ito naman, solid na Adidas Adizero. Ganda na ito guys, oh. Ganda ng colorway nya. Okay ping ilalim, 1.5 lang. 1.5 lang to, goods na goods pa to, pamorma. Tapos ang size na ito, yan, size 7.5. Ito pa, nandito pa yung Kyrie na Nickelodeon. Ayan, ganda na ito guys, oh. Ayan, oh, ganda ng kulay niya. Ayan, okay pa yung ilalim, 1.8 lang to, mga Kyrie na kayo na ex Nickelodeon siya. Ayan, solid, ganda, size 9. Ayan, ito pa, napaka solid na pang basketball na James Harden. Ganda pa na ito guys, oh. All goods na all goods pa to. Ayan, oh, solid pa na ito. Ayan, oh, 1.8 lang, oh. All goods na all goods pa. Ang size na ito, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to guys, James Harden.
Tapos ito pa ang pamorma na Adidas. Ang ganda nito, classic na Adidas. Ganda ng pagka ano niya, leather niya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos size 8. Yan, minimal heel drag lang. 1.6 ang price. So ito, T-Mac ready. Yan napakita na natin to ng pasilip. Size 8 naman siya. All goods pang ilalim, solid to. T-Mac ready, 1.9 lang. Kasi itong Puma, ayan guys, so solid na Puma classic na classic. All goods to, 1.8 lang. Ayan, 1.8 lang siya. Tapos size size 9 sa US. Meron pa sa baba guys, hindi na natin maisa-isa, punta na lang kayo rito. Ayan, lahat ng mga sapatos dito kay Kuya Toto may mga tawad diyan. Ayan. Ayan, mapagpatawad naman si Kuya Toto. Ayan guys, paano masabi? Solid. Hindi na natin maisa-isa, punta na lang kayo rito. Ayan, or kaya sa mga malalayo, mag-PM lang kayo sa page nila. Ayan, lagay na lang natin yung page, Facebook page ni Kuya Toto sa screen. Ayan guys, dahil po mga solid. Ayan. Ito, may nakita tayo rito Nike Air Up Tempo. Pasolid pa na ito guys. Ayan, tuto lang to, tuto. Size 8. All goods na all goods to. Yan, itong sunod natin tong Jordan 3. Yan guys, ganda na ito, medyo maliit lang, size 8. Yan, ba magustuhan nyo to, pamorma, pwede pa to. Yan, minimal heel drag, toe drag lang, 2 ang price. Ito, sunod natin tong Jordan 9. Yan guys, ito lang, may mga konting lang siya. Yan, sign of usage. Yan, ba magustuhan nyo to. Yan lang guys, yan. Yan, minimal lang yan, pero hindi pa siya buka. Yan, baka magustuhan nyo, solid pang ilalim. 1.2 lang to, Jordan 9. Tapos ang size na ito, check natin. Yan lang yung mga issue nya, medyo may mga konting crack. Yan, baka magustuhan nyo, size 9.5. Yan, discartehan nyo na lang. Solid pa naman siya, wala pa siyang sole set, wala pa siyang buka. Yan itong Jordan 3 na off-white. Ayan napaka solid din na ito guys. Medyo maliit, size 8 siya. Yan, baka magustuhan nyo to, pamorma, all goods na all goods. 2.5 yan, okay pang ilalim, 2.5. So next natin tong Jordan Flight. Ito, napaka solid pa na ito, solid pang ilalim, 2.5 lang. Yan ang size nito, size 10. Yan, ito sunod natin tong J11 na Concord guys. Yan, carbon lodi pa siya, wala pong ganong upod. Tapos ang price 2.2 lang. Yan solid pa na ito guys. Yan yung logo nyo. Yan, ba magustuhan nyo, puntahan nyo na rito guys. Yan, check natin yung size na. Yan, alright. Yan, size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo, all goods pa to. Ito, sunod natin tong Jordan Legacy Low. Yan, napaka solid na Jordan Legacy Low to guys. All goods na all goods pa to. Yan, minimal drugs lang siya. Tapos to, wala nang 2.5 ang price. Tapos ang size nito, size yan, size 9. Yan guys, sa mga mahilig sa Converse, punta na lang kayo rito. Ito may bulky, pang mountain climber. Yan, napaka solid na sapato to, leaning. Yan guys, 1.5 lang to. Solid na leaning, pang to, pang bundok. Yan, baka magustuhan nyo tong size nito, size 12. Yan, 1.5 lang to guys, 1.5. Solid sa 1.5 to, pang bundok. Mga Converse, tulad nito, ayan leather. Yan, ito pala yung leather. Yan, ito guys, yan pamoro, pangharabas, 1.2 lang. Size 7 and 1/2 naman to. Yan, leather shoes na Converse. Yan, ito yung pares nyo. Ano ito pa, all goods na all goods pa to. Alright, size to, size 8 guys. Pogi shoes na Adidas Superstar, all goods pa yung ilalim. Ang price nya 1.5. Yan solid pa yung ilalim, kompleto pa, dyan pa yung original insole nya. Size to, size 8. Yan, baka magustuhan nyo to, mga mahilig sa mga classic. Yan, ito guys, all goods.
Ito pa guys, so under solid shoes na Air Max Sesame. Yan, 1.8 lang to. Pero mahal sa Nike outlet to guys. Yan oh, solid na solid pa to. Tapos ang size na ito, size 8. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid oh. Yan, ito yung pares niya guys oh. All goods na all goods pa oh. 1.8 lang. Ayan si Eric oh. Nagkatip na ano, pinamili ni sir. Ingat sir. Dami oh. Wow. So yun na nga mga guys, dito ko na tatapusin ang aking vlog update. New arrival October 14 sa Uyo branch. Ayan. Marami pang solid kaya punta na lang kayo rito guys. Ayan. Paano masabi? Pagganda, bye. See you next vlog. God bless. Peace out.